بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أصدقائي الأعزاء، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير، ونتمنى الله سبحانه وتعالى ييسر لكم الأمور ديالكم ويوفقكم في الامتحانات ديالكم. بغيت نبارطاجي معكم un modeste cours qui va vous permettre de comptabiliser les opérations relatives aux emballages. À la barakatillah, on commence. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire un emballage? Bah, c'est un objet qui permet de contenir, de protéger, de transporter, de conditionner, etc. les produits livrés aux clients. Alors, bien sûr, de nos jours, l'emballage joue un rôle très important comme support publicitaire. Ça, des choses que vous connaissez déjà. نشوفوا شنو les différents types d'emballage qui existent. نحاول نلخص شوية ونكونسونطر l'effort على les écritures comptables. Alors, généralement, on fait la distinction entre le matériel d'emballage, d'accord, بحال مثلا هاد les cuves ou les citernes, مع l'emballage, ce qu'on appelle commercial, ou les emballages commerciaux. Alors, هاد les emballages commerciaux, فيهم جوج انواع. فيهم les emballages récupérables، يعني كنقدروا نسلفوهم للكليون تيردهم لينا، وفيهم les emballages perdus. بحالاش؟ بحال الكرتون، بحال القراعي ديال البلاستيك، بحال لي باكو، بحال ساشيات الحليب اكسيتيرا. هادو l'emballage perdu تيكون livré avec le produit، يعني n'est pas récupéré. Donc في هاد l'emballage récupérable en fait فيه جوج. فيه les emballages récupérables identifiables وفيه les emballages بحال هاد البرامل لو فو، وكاين les emballages récupérables non identifiables بحال الصنادق، بحال البوطة، بحال لي باليت، بحال قراعية المولدات الزاج اكسيتيرا. إذا عندنا الماتريال دومبالاج وعندنا لي زومبالاج كوميرسيو. دونك لي زومبالاج كوميرسيو فيهم دو تيب، كاين لومبالاج بيردو وكاين لومبالاج ريكوبيرابل. داكوغ. الوغ هذاك لومبالاج ريكوبيرابل فيه دو سورت، كاين اللي هما ايدونتيفيابل انيتي باغ انيتي، وفين اللي فيهم ماشي ايدونتيفيابل. انا غادي نحاول نشرحهم مزيان في السلايد اللي بعد منه. داكوغ. الوغ نبداو بالماتريال دومبالاج. اذا الماتريال دومبالاج فحال تما لا شراتو لا سوسيتي، داكوغ، كيتكونطابيليزا في لو كونت 2332 matériel outillage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà matériel d'emballage? Ce sont des objets destinés au logement interne des produits circulant à l'intérieur de l'entreprise. Ces objets restent à la disposition de l'entreprise pour ses besoins internes et ne sont pas destinés à être livrés aux clients. بحال كيما خديت قبيله l'exemple ديال les cuves et les citernes. Donc, هادو تيبقاو في la société. D'accord, l'exemple قبيله. Alors, كاين les emballages perdus. Donc, les emballages sont livrés définitivement avec les biens vendus aux clients. Alors, leur valeur se trouve incluse dans le prix de vente de ces biens. Comme قلنا بحال البابي، بحال les sacs en plastique, etc. Le carton, etc. Bien sûr, هذا في حال تما إلا شراتو لا سوسيتي كدوزو في لو كونت 6123. 6123. Alors, كاين ما قلنا les emballages récupérables identifiables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà identifiable? C'est-à-dire qu'ils peuvent être facilement distingués, unité par unité. إما تيكون عندهم ان كود ولا ان نيميرو تسيري. هادو في حالة ما شراتهم من لا سوسيتي كدوزو في لو كونت 2333. وكاين هادو اللي تيهمونا حنا بزاف هما لي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. امبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. هادو ne peuvent être distingués unité par unité. بحال اللي كنا قلنا القراعي الزاج، بحال الصنادق، بحال لي باليت، بحال البوطه د الغاز اكسيتيرا. هادو سون ريكوبيرابل، كيقدروا نسلفوهم للكليون، ولكن ما كنفرقش ما بين مثلا ما بين هاد الصندوق وهاد الصندوق. باغ كونطخ
les emballages récupérables identifiables, chaque emballage a un numéro de série. إذن بالنسبة l'acquisition, alors l'entreprise شرات matériel d'emballage qui est le compte 2332. Si on achète un emballage perdu 6123, emballage récupérable identifiable c'est 2332, emballage récupérable non identifiable c'est 6123. Vous avez le bloc comptable, vous pouvez bien sûr confirmer ceci. Alors, d'abord, on va traiter le cas des emballages récupérables. Alors, on verra Inch'Allah 3 cas. Alors, lequel là, il y a la consignation d'emballage. Yani le prêt d'emballage, il faut l'emballage. D'accord? Alors, la consignation d'emballage ressemble à un prêt d'emballage accompagné d'une garantie. C'est bon? Donc, le fournisseur, s'il l'emballage le client, il a une garantie. Bien sûr, quand on garantie, quand on a là, une somme d'argent. Alors, dans ce cas, le fournisseur s'engage à les rembourser lorsque le client les retourne en bon état et dans le délai prévu. يعني في حالة ما الكليون تيرد الفورنيسور l'emballage في الوقت ديالو تيردو en bon état, تيرد له bien sûr la garantie ديالو. Donc, comme hier c'est une consignation, ou c'est un prêt, donc il n'est pas soumis à la TVA. Ok? C'est important ceci. D'abord, le client. Alors, tu as l'emballage ou tu as le fournisseur une garantie. Donc, la garantie représente une créance sur le fournisseur. Men sèche, si vous le permettez, les créances et les dettes qui nifent la classe 3 pour les créances ou la classe 4 pour les dettes, au FIOM 4 en deuxième position. Et le client a une créance envers le fournisseur. كتبدا ب 34 خذ بلو كونطابل حيت 34 واحد فورنيسور 34 جوج يعني كليون 34 3 personnel etc. Alors vous cherchez, vous trouvez un compte voilà كيبدا ب 34 واحد زيدوا 3 اللي هو اش oui fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre مزيان. بالنسبة دابا الفورنيسور il a pris la garantie donc alors désormais elle a une dette envers le client. Le parallélisme في الكونتابيليتي d'accord. Le client اللي كنا حنا كنتسالو الفلوس راه 3000 يعني 342 الا كان هو كيتسنى 442 تلقاو في الباسيف لا كلاس 4 غتقلب غتلقاو لو كونت 4425 client dette pour emballage et matériel consigné. OK. مزيان. دابا c'est très simple. إذن أنا هو l'acheteur. D'accord. أعطيت une garantie le fournisseur. Indébiter le compte 3413. Et je vais bien sûr créditer le compte fournisseur. بالنسبة للفوندور قلنا il a une dette envers le client. Donc, automatiquement, il va débiter client ou il va créditer client dette pour emballage du matériel consigné. Ok? C'est clair. D'accord. واخا ناخذ un petit exemple باش نفهمو كتر واخا. Alors, 24A reçoit de V la facture numéro 100 relative à des marchandises payables dans 30 jours. Le brut 20 000, la remise escompte TVA ou l'emballage consigné. هادو هو اللي جديد عندنا في هذا l'exercice. Donc, هذاك فيها 100 caisses à 20 dirhams l'une qu'il doit les rendre avant la fin du mois. Donc, comptabiliser, établir et comptabiliser la facture chez les deux parties. C'est pour la facture. Alors, la facture sans emballage ما فيها aucun problème au niveau établissement. تعودنا نخدموا هادشي. عندنا البروت 20 000 وعندنا remise 10% يعني هي 2000. عندنا un net commercial هو 18. عندنا un escompte 1% يعني 180. شفنا هاد l'exemple. D'accord. Net financier والتي في دابا حتى لهان ما كاينش مشكل
غير وهنا تزادت هذيك لا غارونتي. دونك شكون اللي يخلص لا غارونتي؟ يخلصها لو كليون. دونك كتزاد في لا فاكتور دو. غير لاحظوا هي كتزاد بعد التي ماشي قبل التي، حيت قلنا قبيله لا كونسينياسيون ني با سوميز على تي. فوالا اي نيت ان بي في لو توتال. نكمل مزيان. Alors ندوزو لا كونتابيليزاسيون. واخا permettez-moi de le dire، نفرضوا مثلا في ان اكزرسيس وان اكزامان جو مي سوي بلونتي، ما عرفتش هذاك الكونت واش غادي يكون في الديبي ولا في كريدي. سي تري سامبل. Vous commencez par les choses que vous savez déjà. كنعرف في une facture دوا تنديبيتي لاشا بالنت كوميرسيال. ها هو النت كوميرسيال. و جو سي كو جو ديبيت اوسي ترونسبور، ما كاينش ترونسبور هنا. و تنديبيتي التي في ريكوبيرابل المونطون د لا تاكس. ها هو سي بون. و جو سي كو je dois créditer le fournisseur le dernier montant de la facture. ها هو. ومعها escompte obtenu. داكوغ. دابا هنا الا شفتو الديبي مع الكريدي غيبان لك بان بيان سور الكريدي كبر من الديبي. لا ديفيرونس هي هذاك المونطون 2000. على قدينا ليكريتور. سينو راه قلنا قبيله في ان في الكونسينياسيون بالنسبه للكليون هو اللي عاطي لا غارونتي، دونك celui qui a une créance envers son fournisseur. D'accord, donc on va débuter le compte 3413. وبالنسبه للفورنيسور c'est l'inverse. شوف نفس لا لوجيك. chez le vendeur la même chose. يعني un débité client le dernier montant de la facture, 23 384. Ensuite, مع escompte accordé, le montant de l'escompte. Je crédite vente de marchandises, net commercial, ou TV facturé, le montant de la taxe. بقات لي la même logique, hein. غتلقاو ناقصه واحد 2000 درهم في الكريدي. قلنا dans ce cas-là, le fournisseur a une dette envers le client de 2000 dirhams. Ok, bien sûr, vous pouvez screener si vous permettez l'exemple avec l'écriture. Ok, نكمل. Alors هذه فوقاش في la date de consignation. دابا après la consignation غادي نتسناو bien sûr la date limite de prêt. دونك سوا الكليون غادي يرد لومبالاج سوا ما غاديش يردو. نشوفوا الحاله الاولى اللي الكليون غادي يرد لومبالاج consigné. Alors, avant la date limite convenue, le client peut rendre les emballages à son fournisseur. C'est bon? غير وهنا كاين جوج الحالات. الحالة الأولى هي lorsque le client rend les emballages à leur prix de consignation. يعني غيرد له لومبالاج قبل الوقت ولا في la date limite ou en bon état. الحالة الثانية lorsque le client rend les emballages à un prix inférieur à leur prix de consignation. يعني في مثلا الحالة اللي الكليون غادي يرد لومبالاج يعني après la date limite ولا غادي يرد له لومبالاج ابيمي. غنشوفوا هاد الحالة. نبداو بالحالة الأولى اللي هي l'emballage repris au prix de consignation. يعني الكليون رد للفورنيسور لومبالاج en bon état. كنظن في هاد الحالة ما كاينش عندنا مشكل. داكوغ. يعني كما قلنا au niveau enregistrement comptable, on va tout simplement solder les comptes 3413 et solder le compte 4425. غنقلبوا l'écriture. بحال عندنا retour de marchandises. باغا ناخذ un exemple. Le 29/4 A retourne avec 65 caisses consignées, d'accord, à leur prix de consignation. Ou le même jour, l'entreprise V lui adresse la facture à voir. D'accord? Alors, établir et comptabiliser les deux factures. Alors, la facture à voir peut être présentée comme ci. Donc, la facture à voir peut être présentée comme suit.
يعني la facture à voir ما ديالها حنا تنديرو retour de caisse consignée شحال 65 مضروبة في 20 هي 1300 attention ما كاينش التبعية هنا c'est un net à déduire voilà net à déduire ديال 1300 يعني إلا كان الكليون مازال ما خلصش لا فاكتور الدواء أصلية غتنقص منها 1300 درهم مزيان كيفاش غنديرولها في ليكريتور كونطابل قلنا كنقلبو لي زيكريتور في لا كونسينياسيون بالنسبة للكليون كان دار فورنيسور كريونس سور امباج ماتيريال غونتر دابا يقلبها دونك غادي يكون فورنيسور في الديبي وفورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال غونتر في الكريدي بالنسبة للفوندور لا ميم شوز لاحظوا معايا لا كلاسكات كتولي في الديبي داكوغ مع الكليون في الكريدي دونك هنا ما كاينش فيها مشكل نشوفوا الحالة الثانية داكوغ هي lorsque l'emballage a été repris avec un prix inférieur au prix de consignation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, si le client retourne les emballages en mauvais état ou là en retard, le fournisseur peut les reprendre à un prix inférieur au prix de consignation. Le prix de reprise est inférieur au prix de consignation. Donc, le client rend l'emballage effectivement soit en mauvais état ou en retard. Donc, le fournisseur va dire l'emballage ولكن غادي يحسب له un prix inférieur au prix de consignation. إذن هذاك الثمن الأول سميناه prix de consignation والثمن اللي غادي يعطي الفورنيسور للكليون اللي غيرد ليه غنسموه prix de reprise. داكوغ منطقيا هذيك الفرق ما بين لو بري دو كونسينياسيون و لو بري دو روتور ولا لو بري دو ريبريز بالنسبه للاشطور سي اون بيرت تندوزها في لو كونت 61317 مالي سور امبالاج روندو الفرق ما بين لا غارونتي وما بين الثمن اللي غادي يرد الفورنيسور للكليون دونك كندوزو في لو كونت 61317 بالنسبة للفوندور لا ديفيرونس سي ان برودوي فوالا كندوزها في الكونت 712 75 إذا بالنسبة للكليون لا ديفيرونس ما بين لو بري دو كونسينياسيون و البري دو ريبريز سي اون شارج كندوزها في الكونت 61317 وبالنسبة للفوندور سي ان برودوي تندوزو في الكونت 712 75 منطقيا وي حيت كاين اون شارج ان برودوي كاينه التيفيا اذن هذيك لا ديفيرونس داكوغ راه سوميز على التيفيا 20% دونك التيفيا devient exigible sur cette différence. هنا نبريزونتي لكم يعني ان موديل دو فاكتور افوار في هذه الحاله هذه. الوغ شنو تنديرو في هاد كنديرو un retour de caisse consignée. D'accord. Donc, le point, c'est le prix de consignation. On a mis un petit temps. C'est la garantie. Alors, moins, quand nous avons la différence sur reprise. Yani, le فرق ما بين le prix de consignation ou le prix de retour la quantité de l'emballage. On a mis B. Ça marche? واخا وكنقصوا لا تيفيا 20% تيفيا اش تيفيا لا ديفيرونس اللي هي بوتي بي غتعطينا سي اوكي دونك لو نيت ا ديدوير غادي يكون هو ا فوالا موان بي موان سي مزيان دابا غادي نشوفوا ليكريتور كونطابل بان ناخذوا ان اكزومبل الوغ بالنسبه لاشتور تنعرفوا بان في الفاكتور افوا تنديبيتي فورنيسور دائما بالنت ا ديدوير داكوغ و تنكريديتي بيان سور الفورنيسور créance pour emballage et matériel à rendre le prix de consignation le petit temps
وقلنا بأن la différence constitue une charge pour l'entreprise acheteur. إذن هنا on va débiter fournisseur مع malais sur emballage rendu مع état TVA récupérable. Alors بالنسبة للفوندور c'est la même chose. Au niveau principe يعني غادي نديبيتي le compte client dette pour emballage matériel باش le prix de consignation اللي هو 100 درهم. C'est bon. وغادي نكريديتي كليون بالنت à déduire le montant à rembourser. الفرق bien sûr. Voilà. C'est bien هنا c'est un produit. ندوزو في الكونت 71275 ومع التي فاكتوري. Faites l'écriture, il faut juste la pratiquer. Alors, شوفوا معايا l'exemple. Le 3.5 V adresse à l'avoir relatif au retour de 20 caisses reprises au prix de 15 dirhams. D'accord. ما ننساش في لا فاكتور الاصليه كانت عندنا واحد 100 ياك 100 كيس. دونك لاشتور رد 65. داكوغ. دابا رد له 20 ولكن نحسبها له ب 15 درهم في عوض 20 درهم. دونك هنا الموديل ديال لا فاكتور افوار. دونك غنديرو بري دو كونسينياسيون la différence ou TVA la différence ou le monde bien sûr le net à déduire غادي يكون هو le prix de consignation moins la différence TTC. Alors on chauffe la facture ensemble. Un retour de 15 consigné la même. Le prix de consignation هو 20 في 20 يعني 400. La différence sur reprise هي 20 درهم ناقص 15 مضروب في عدد ديال l'emballage يعني 20 moins 15 fois 20 كيس retourné هي d'accord غتعطينا 100. دونك هاد 20 هادي راه لو بري دو كونسينياسيون. باردون ماشي نرجعو غير فوالا. هاد 20 هادي راه البري دو كونسينياسيون وهادي البري دو روتور وهادي لا كونتيتي. هاد بري دو كونسينياسيون هو 20 بري دو روتور 15 لا كونتيتي 20 غتعطينا 100. اونسويت نقص اش مزيان غادي نقصو التيفيا علاش على هاد لا ديفيرونس غتعطينا 20 وابخي فوالا لو نيت ا ديدوير غادي يكون هو 400 ناقص 10 ناقص 20 اللي هي 280. واخا دابا نشوفو l'écriture comptable. Donc on a chez l'acheteur الحويجات اللي تنعرفو دائما الكليون ولا الفورنيسور تيدوز بلو ديرني مونطون لا فاكتور. دونك الفورنيسور سورا ديبيتي مارش 280. سي بيان. Alors le fournisseur créance pour emballage matériel à rendre sera crédité le prix de consignation ou à 400. Et la différence, c'est très bien. بالنسبة قلنا l'acheteur c'est une charge. دوز في le compte malais sur emballage و TVA ديالها. Donc ها l'écriture modèle, ها la facture avoir modèle, ها l'exemple de notre facture avoir. Alors بالنسبة للفوندور نفس لا لوجيك غادي نسولدي لو كونت كليون دات بلو بري دو كونسينياسيون اللي هو 400. غادي نسولدي الكليون ولا غنكريديتي كليون بلو ديرني مونطون دو لا فاكتور نيت ا ديدوير. و لا ديفيرونس pour le vendeur قلنا c'est un produit bien sûr مع التبيع facturé. Et voilà la facture. Vous pouvez bien sûr screener l'exemple avec l'écriture comptable avec la facture avoir correspondante. Deuxième cas, il y a le cas de non-retour d'emballage consigné. يعني وصل ديلي الكليو ما ردش هذاك l'emballage. Il a décidé de le garder définitivement. يعني par conséquent, le fournisseur va conserver le montant de la consignation. Logique. D'accord. Donc le client va aller de l'emballage ou le fournisseur il va garder la garantie. Donc la situation se traduit par un achat d'emballage pour le client ou une vente pour le fournisseur.
Donc le client a gardé l'emballage, ça veut dire l'acheter. Donc rien de le compte 6123 ou la 6123 et 2. Achat d'emballage récupérable non identifiable. بالنسبة للفوندور دونك فات الديلي ما رجعش l'emballage بالنسبة له هو le client شرا l'emballage donc بالنسبة له هو c'est une opération de vente. غير ما غاديش يدوزها في le compte vente de marchandises parce que c'est pas son activité principale غيدوزها في le compte 711278 ou la 7127 autre vente de produits accessoires. Donc هاد l'opération ما ننساش بأن le prix de consignation راه غنعتبروه داخله فيه التي يعني التي تي سي داكوغ. نشوفوا ان اكزامبل دو فاكتور افار في هاد الحاله هادي. دونك لي كيس كونسيني نو ريستيتوي. دونك شي لاشتور سي تري سامبل يعني كما قلنا غادي نسولدي لو كونت 3413 توجور بالمونطون دو كونسينياسيون يعني بالمونطون تي تي سي. اوكي وغنديبيتي achat d'emballage مع TVA récupérable. Alors pour le vendeur, bah la même chose. يعني غادي نديبيتي le compte dette يعني هو client dette بلا وغنبدلو اش vente de produits accessoires مع état de TVA facturé. هذاك المونطون de consignation كما قلنا غادي نيكلاتيه لجوج المونطون hors taxe والمونطون de la TVA. نشوفوا un exemple. Alors le 2.4 a un fonds V qui souhaite conserver les 15 caisses consignées. Le même jour, il reçoit l'avoir l'immutabilisation de l'opération. Donc c'est très simple. L'acheteur, on va créditer le compte fournisseur client sport emballage etc. le montant TTC حيت 15 في 20 هي 300 غنقسمها على 1.2 غتعطيني achat d'emballage 250 والتي ب 50. D'accord. بالنسبة للفوندور c'est العكس. Donc déjà alors pour le fournisseur c'est le cas inverse يعني هو في la consignation il avait crédité le compte 4425 دابا غيديرو في الديبي باش غادي يبدلو ب 7127 ولا 7128 بالمونطون hors taxe ou TVA facturé voilà le montant de la taxe. حاولوا عافاكم téléchargez le cours ورجعوا شوفوا la vidéo c'est pas compliqué. D'accord, انا نعاود لكم les opérations. نتمنى ما تكونش طولت عليكم بزاف. Donc voilà, je vous donne rendez-vous Inch'Allah dans d'autres vidéos. Ok, donc prenez soin de vous. ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافية في الدنيا والعافية في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.